वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटी एक्सप्लोर। आज पार्ट 2 यह वीडियो रे देखिबा गणतंत्र प्रकारभेद एवं गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान मान एवं गणतंत्र सफलता पई आवश्यक उपादान गुड़िक। प्रथमे देखिबा गणतंत्र प्रकारभेद। गणतंत्र हेउछि दुई प्रकार। गणतंत्र माने हेउछि एमिति एक शासन प्रणाली जेउठारे सर्वोच्च शक्ति लोकमानक हातरे रही थाए, जहाँकि अब्राहम लिंकन कही गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। यह हेउछि मूल सिद्धांत। गणतंत्र दुई प्रकार, ताहा हेउछि सीधासलख बा प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं प्रतिनिधि गणतंत्र बा परोक्ष गणतंत्र। प्रथमे देखिबा सीधासलख बा प्रत्यक्ष गणतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष गणतंत्र हेउछि सही प्रणाली जेउठारे लोकमाने सरकारी निष्पत्ति नेबारे सीधासलख भावरे अंशग्रहण करती। एठारे कौनसी प्रतिनिधि मध्यस्थ रहे नाही। यह प्रत्यक्ष गणतंत्रर आरंभ पुरातन ग्रीस रे विशेषकर एथेन्स रे होइथिला। सेठारे समस्त नागरिक सभारे जोगदे निष्पत्ति नेउथिले। यार मुख्य विशेषता मध्य रहिछि। एथिरे लोकमानंकर सीधा अंशग्रहण रही थाए। प्रतिनिधि व्यवस्था एठी रही न थाए। समस्त निष्पत्ति लोकमाने नै थांती। छोट एवं संगठित समाज पई यह उपयुक्त गणतंत्र अटे। यार प्रमुख उपाय अछि, जहाँकि तीनोटी अछि, रिफरेंडम, इनिशिएटिव एवं कल। फास्ट देखिबा रेफरेंडम। लोकमाने सीधासलख बा प्रत्यक्ष भावरे आईन उपरे भोट दे थांती, जहाँकि स्विट्जरलैंड रे देखिबाकू मिले। एठारे लोकमाने टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन परि विषय रे भोट दे थांती। द्वितीय रे अछि इनिशिएटिव। लोकमाने नूतन आईन पाई प्रस्ताव करती। यदि लोकमाने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ चाहती सेमाने पिटिशन दे आईन प्रस्ताव करती। तृतीय रे अछि रिकॉल। लोकमाने नेतांको असंतुष्ट हेले नेतांको पदरु हटाई पारंती। जदि मायर काम भल न करती लोके भोट दे सेटारु हटाई दे पारंती। उदाहरण स्विट्जरलैंड रे एठारे आज मध्य रेफरेंडम प्रणाली देखिबाकू मिले। प्रत्यक्ष गणतंत्रर लाभ। एथिरे लोकंक शक्ति सर्वाधिक, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। लोकमाने सरकारी निष्पत्ति रे सीधा अंशग्रहण करिथांती एवं एथिरे ट्रांसपेरेंसी, निष्पत्ति ओपन होई थाए एवं अकाउंटेबिलिटी। नेता माने लोकन को डरंती। एग्जांपल स्विट्जरलैंड रे एही सिस्टम रहिछि। सरकार उपरे नियंत्रण थाए। पारदर्शिता और जवाबदेहिता वृद्धि होई थाए। प्रत्यक्ष गणतंत्रर असुविधा। नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज कंट्री। यह बड़ देश मानक पई यह संभव न। इंडिया परि बड़ देश रे कष्टकर। टाइम कंज्यूमिंग होई थाए, जहाँकि प्रतिटी निष्पत्ति पई भोट नेबाकू पड़े। लैक ऑफ अवेयरनेस। समस्त लोक इनफॉर्म न थांती। बड़ देश रे यह प्रयोग हेबा कठिन होई थाए। समय और खर्च अधिक होई थाए। समस्त लोक सचेतन न थांती। द्वितीय रे देखिबा आमे प्रतिनिधि बा प्रताको आमे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कही थाउ। यार अर्थ होछि प्रतिनिधि गणतंत्र रे लोकमाने सीधासलख निष्पत्ति नै न थांती, बरं सेमाने निज पक्षर निष्पत्ति नेबा पई प्रतिनिधि माननकु चयन करिथांती। यार विकास केवल बड़ राज्य और जनसंख्या वृद्धि पर सीधासलख गणतंत्र कष्टकर हेबार प्रतिनिधि गणतंत्र उद्भव होइथिला बा परोक्ष गणतंत्रर उद्भव होइथिला। यार मुख्य विशेषता रहिछि निर्वाचन माध्यम रे शासन करबा एवं प्रतिनिधि एमपी एमएलए निष्पत्ति नै थांती। संसदीय प्रणाली रही थाए। बड़ देश पई यह उपयुक्त। इंडिया रे मध्य यह देखिबाकू मिली थाए। इंडिया रे लोकमाने निर्वाचन माध्यम रे नेता चयन करिथांती। परोक्ष गणतंत्रर लाभ। बड़ देश रे सहज प्रयोग होई थाए। एथिरे शीघ्र निष्पत्ति निया जाय थाए। दक्ष नेतृत्व नै थांती। यार असुविधा रहिछि दुर्नीतिर संभावना होई थाए। लोकंक सीधा नियंत्रण कम एवं करप्शन होई थाए। नेता माने पावर मिसयूज करि पारंती। लोक माने 5 वर्ष रे मात्र थरे भोट दे थांती। परोक्ष गणतंत्र रे लोकमत को अणदेखा करि पारंती। सीधासलख गणतंत्र बा प्रत्यक्ष गणतंत्र हेउछि गणतंत्रर सबुठारो शुद्ध रूप, किंतु यह बड़ देश रे प्रयोग करबा कष्टकर। तेणु आजिर विश्व रे बहुत देश विशेष करे इंडिया प्रति परोक्ष गणतंत्र को अनुसरण करुछि। एही प्रणाली रे लोकंको शासन रे अंशग्रहण कराय प्रशासन को सहज करे। एबे देखिबा भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान। प्रथम रे अछि निरक्षरता, इलिटरेसी, जहार अर्थ होछि निरक्षरता माने लोके पढ़िबा लेखिबा जानि नथिबा अवस्था को जहा तांको सचेतन नागरिक हेबारु रोके, ताहाको आमे निरक्षरता कहिताउ।
ସାଧାରଣତଃ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ନିରକ୍ଷର ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ନିରକ୍ଷର ମତଦାତା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଚୟନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣତ୍ୱ କମିଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଅସମାନତା ବା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମାନତା ମାନେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସମ୍ପଦ ମିଳୁନଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଅସମାନତା କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଜାଣିବା ଯେ ଧନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସମାନ ଅବସରର ଧାରଣା ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ଗରିବ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱର ଅନୁନାଦିତ ରହିଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ ରହି କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଯାଏ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ଆଞ୍ଚଳିକତା ବା ରିଜିଓନାଲିଜମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତା ମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜାତୀୟ ହିତକୁ ଅବହେଳା କରିବା। ଏହା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ବିରୋଧ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଜାତୀୟ ଏକତା କମଜୋର ହୋଇଯାଏ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼େ। ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ଉନ୍ନତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ନକ୍ସଲିଜମ୍ ବା ନକ୍ସଲବାଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନକ୍ସଲବାଦ ହେଉଛି ସରକାର ବିରୋଧରେ ହିଂସାମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ଭୋଟ ଦେବାରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ହାନି ହୁଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଆଧାର ଓ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବୁଝିବା ଏହାର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ। ନିରକ୍ଷରତା, ଅସମାନତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଲୋକମୁଖୀ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ମୂଳ ଉପାଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସଚେତନ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ ବା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱେର୍ ସିଟିଜେନ୍ସ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍। ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନେ ବିନା ଭୟରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଆଧାର। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ବା କାନୁନର ଶାସନ। ସମସ୍ତ ଲୋକ କାନୁନ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନ ବା ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କୌଣସି ଲୋକ ଆଇନଠାରୁ ବା କାନୁନଠାରୁ ଉପରେ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟ ଓ ନିୟମର ପାଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ସରକାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମତ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଆଦି ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। 6 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲ୍ଦି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଥିବା ଦରକାର। ବିପକ୍ଷ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଶାସନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ସପ୍ତମରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ମାଧ୍ୟମ ଫ୍ରି ମିଡ଼ିଆ। ମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦରକାର। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣେ। ଲୋକମତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଷ୍ଟମରେ ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଅସମାନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ଗରିବୀ ଓ ବେରୋଜଗାରୀ କମିବା ଆବଶ୍ୟକ। 9 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତା ଟୋଲେରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି। ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ଧର୍ମ, ଜାତି, ଭାଷା ଭେଦ ନଥିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦେଶର ଏକତାକୁ ବଳବତ୍ତର କରେ। 10ମରେ ଆସୁଛି ସୁସ୍ଥ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଡ୍ ଲିଡରସିପ୍। ନେତାମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ହେବା ଦରକାର।